Selamat datang di presentasi video SEAL Expert. Hari ini kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukan perbaikan kebocoran pipa offline dengan menggunakan WRAP SEAL Quick Repair Kit. Prosedur perbaikan ini ditujukan untuk kebocoran pipa bertekanan rendah yang dapat dimatikan untuk sementara waktu selama kira-kira 30 menit. Sebelum memulai pengerjaan perbaikan, Anda harus membersihkan dan membuat kasar permukaan pipa. Jika memungkinkan, Anda harus menggunakan alat bertenaga mesin, misalnya menggunakan sikat dan gerindra, untuk melakukan pekerjaan persiapan permukaan. Setelah persiapan permukaan selesai, permukaan harus bersih dari partikel bebas karat dan serpihan. Juga pastikan bahwa permukaan pipa bersih dari minyak, pelumas dan bahan kimia. Dalam video ini, kita menggunakan alat tangan dengan kuas dan sabuk pasir untuk tujuan ilustrasi. Dalam industri minyak dan gas lepas pantai, persiapan permukaan harus mengikuti persyaratan yang ketat. Adalah perlu untuk memastikan bahwa permukaan pipa sesuai dengan standar internasional, sebagai contoh ST2 dan profil kekasaran permukaan hingga sebesar 60 mikron. Bergantung pada kondisi lingkungan pengerjaan dilakukan, alat yang tidak menimbulkan percikan mungkin dibutuhkan. WRAP SEAL Repair Kit terdiri dari sebagian kecil dari SS106 Underwater Epoxy Stick yang ditujukan untuk kebocoran halus. Jika ukuran kebocoran lebih besar, Anda harus menggunakan tambahan SS106 SEAL Stick. Jumlah SEAL stick yang digunakan harus setidaknya 3 kali dari ukuran kebocoran. Untuk keperluan ilustrasi, kami menggunakan SS102 Steel Epoxy Stick dalam video ini. Lepaskan penutup perlindungan plastik dan campurkan kedua komponen SEAL stick sampai warnanya seragam. Jika SEAL stick diterapkan secara langsung pada permukaan yang rusak dan Anda memerlukan tekstur yang lembut, Anda bisa mengaduk SEAL stick selama sekitar 3 menit. Dalam video ini, SEAL stick diaduk selama 3 menit dan teksturnya lembut. Saat penerapan pada permukaan yang rusak, tekan SEAL stick secara merata ke antara retakan dan celah yang ada. Pastikan SEAL stick merekat dengan baik dengan menekan bagian pinggir dari SEAL stick. Diperlukan waktu sekitar 15 menit pada suhu 30 derajat Celcius untuk memperoleh hasil yang baik. Setelah SEAL stick mengeras, buka bungkusan pita serat kaca WRAP SEAL dan rendam dalam air selama sekitar 10 detik. Peras pita serat kaca untuk memastikan air benar-benar meresap. Lepaskan pita serat kaca WRAP SEAL dan mulai membungkus sekeliling pipa pada sekitar 100 mm sebelum lokasi kebocoran. Bungkus pipa secara merata dan seketat mungkin, dengan menarik secara perlahan pada setiap putaran pembungkusan. Gunakan seluruh gulungan pada permukaan pipa dengan paling tidak melebihi 50% panjang keseluruhan pipa. Waktu pengerjaan adalah selama kira-kira 30 detik untuk setiap gulung pita serat kaca, pada permukaan bersuhu 30 derajat Celcius. Setelah pita serat kaca WRAP SEAL sepenuhnya mengeras, akan diperoleh tingkat kekerasan 80 HRD. Untuk melepaskan pita serat kaca yang mengeras, Anda harus menggergaji sepanjang 2 bagian dari permukaan perbaikan secara membelakangin dengan sudut 180 derajat. Selanjutnya, gunakan pahat dan palu untuk secara perlahan memahat dan memotong pita perbaikan serat kaca.
Terakhir, buka pita perbaikan serat kaca dengan menggunakan obeng. Welcome to the Seal Expert video presentation. Today, we are going to show you how to perform an offline pipe leak repair using the RepSeal Quick Repair Kit. This repair procedure is meant for low pressure pipe leaks that can be shut down temporarily for approximately 30 minutes. Before performing the repair works, it is necessary to clean and roughen the pipe surface. Whenever possible, you should use a mechanical power tool, for example, wire brush and sander, to perform surface preparation works. After the surface preparation is completed, the surface should be free of loose particles, rust, and debris. Also, ensure that the surface is free of oil, grease, and chemicals. In this video, we are using hand tool wire brush and sand belt for illustration purposes. In the oil and gas and offshore industry, surface preparation follows a more stringent requirement. It is necessary to ensure prepared surfaces comply to international standards, for example, ST2, and surface profile to 60 micron roughness. Depending on the environment where the work is carried out, a spark-free tool may be required. The RepSeal Quick Repair Kit consists of a small portion of the SS106 underwater epoxy stick, meant for pinhole leaks. If the defect size is much larger, you will need to use additional SS106 seal stick. The amount of seal stick used should be at least 3 times the defect size. For illustration purposes, we are using the SS102 steel epoxy stick in this video. Remove the plastic protective cover. Mix the two components until the color is uniform. If the seal stick is applied directly on the defective surface and you require a soft texture, you can mix the seal stick for about 3 minutes. In this video, the seal stick is mixed for 3 minutes and the texture is soft. When applying on the defective surface, press the seal stick evenly into the cracks and crevices. Ensure good surface adhesion by pressing along the edges of the seal stick. You will take approximately 15 minutes at an ambient temperature of 30 degrees Celsius to attain a defect-free curing. After the seal stick is cured, open the pack of RepSeal fiberglass tape and soak in water for about 10 seconds. Squeezing the fiberglass tape to ensure water is fully immersed. Remove the RepSeal fiberglass tape and start wrapping around the pipe at about 100 mm before the leak location. Wrap the pipe as evenly and tightly as possible, pulling slightly after each round of wrapping. Apply the entire roll over the pipe surface with at least 50% overlap for the entire repair pipe length. The working time is approximately 30 seconds for each roll of fiberglass tape at 30 degrees pipe surface temperature. After the RepSeal fiberglass repair tape is fully cured, you will attain approximately 80 Shore D hardness. In order to remove the cured fiberglass tape,
you will need to saw along the two sections of the repaired surface 180 degrees away from each other. Next, use a chisel and hammer to gently chisel and cut off the fiberglass repair tape. Finally, pry open the fiberglass repair tape using a screwdriver.